Oduduri malamma kaasena mitini milana kasin gargara meana kitaf mirganatti chufnani ipullu pukotti dufnani jede ya soda go kana gargar didige harkike channel romen indona back mtgabanoro ይገባነ በረነበስ ይደና ጎዳና አሁን በጣም ብዙ እንግዳ የሆኑ ነገሮች መንፈስ ቅዱስ ያሳየኛል። እንዲህ አይነት አስደናቂና አስገራሚ ነገር አላየሁም። እንዲህም አይነት ብላቴኖች አሉ። ይገርማል። ሙስሊሙ ሊገለው Kanafi dugan jireenyi Yesus Kristos kun wangela Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa inni sakkasan jedhudha. Egaa kanafi dugan jireenyi kanaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedha. Kanaafiyyuu dhugaa fi jireenyi karaan Yesus Kristos qofa. Yesus Kristos ergamaa Rabbiitti yookaas immoo hallaatu erga inni jedhu sun soba. Ergamaa Rabbii ta'uusaa yoo himameyyuu inni jireenyaa fi dhugaadha. karaa gara abbaatti geessuudha. karaa sadii lakkoofsa 16 egaan karaa fi dhugaan በገበያ መካከል ሁሉም ሃይማኖቱን እየሄደ ቢሰብክ የትኛውን ቦታ ላይ ምንም ችግር የለውም። አብዛኛውን ጊዜ ግን ሙስሊሞች ይወጡና አደባባይ ላይ ኢየሱስ ሰው ነው፣ ኢየሱስ ይበላል፣ ኢየሱስ ይጠጣል፣ አምላክ አይደለም ምናምን ይላሉ። እንዴ የምትሰብኩት ሃይማኖት የላችሁም እንዴ ብዬ ጠይቃቸዋለሁ ብዙ ጊዜ። እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ እንደተለመደው እየሰበከ ያለ ልጁ እኔ ክርስቲያን ነኝ ሲለው አንተ ክርስቲያን ምንድነህ ጴንጤ? እሺ በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ንገረኝ አንተን ጴንጤነት ሲለው አምጣ ልንገርህ አለውና ማይኩን ተቀብሎ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ አምላካችን ፈጣሪያችን ነው። እውነት መንገድ ሕይወት እኔ ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ብሏልና በክርስቶስ አምናችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ትችላላችሁ። ኢየሱስ እውነት ነው፣ መንገድ ነው፣ ሕይወት ነው እያለ ጥቅስ እየጠቀሰ ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲህ ወዷል ዮሐንስ 3:16 እያለ ጥቅስ እየጠቀሰ መስበኩን ቀጠለ። ልጁ ስለ ጴንጤ እንደዚህ ነው ጴንጣ እንደዛ ነው ከማለት ይልቅ አየ ወንጌል ስለ ልጁ ስለሆነ ሲሰብክ ሙስሊሙ በቃ አምጣ እንዳያችሁት ተጀመረ ማለት ነው። ጀግና ብየዋለሁ። ይሄ ልጅ አንበሳ ብያለሁ። ይሄ ልጅ ብታገናኙኝ ሁሉ ደስ ይለኛል። ዋቀዮ ሲያ ኤቢፈሚ በርኬ ከነ ኤቢፈሚ ያተው ሃሌሉያ ሚያስብል kana abbo gara kuteessa dhiiraa mucaa meente dhugaa waaqayyo eebbifaman malee kuno viidiyoo kana dhaggeeffadhaame jarri warra muslimaatu maanni amantii kennan beenteedhaan ragaa qabdaa jennaan nutti menna fedhi kana sodaadhaaree harkaa fuudhee lallabuutti ilaalame kaameraa namni harkaa qabu sodaatu qottu wajjinaasa hazaas fedhi kana naasa amantii kee maayin kiristaana peenxee naami teen amantii ta'uu ragaan akinita peenxee amantii ta'uu ragaan macaafa qulqulluu kanaaf dhugaan jireenyi Yesus Kristos kun wangela Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 inni sakkasan jedhudha. Egaa kanaaf dhugaan jireenyi kanaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedha. Kanaafiyyuu dhugaa fi jireenyi karaan Yesus Kristos qofa. Yesus Kristos ergamaa Rabbiitti yookaas immoo hallaatu erga inni jedhu sun soba. Ergamaa Rabbii ta'uusaa yoo himameyyuu inni jireenyaa fi dhugaadha. karaa gara abbaatti geessuudha. kanaaf namni kanatti namaniin itti baradamee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 egaan karaa fi dhugaan jireenyi Yesuus qofa.